Imana bakumugisha. Mungu awabariki. Tubasuhuje mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tunawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Dukomeje gushima Imana yacu. Tunaendelea kushukuru Mungu wetu Twemere kugera kuri aya masaha mwenye kuturuhusu kufika saa hii, akaba yaturinze ikiwa ametulinda iyi minsi yose yo muri iki cyumweru. hizi siku zote za ndani ya juma hii. Izina ryayo rihagushimwe n'icyubahiro. Jina lake lipewe sifa na shukrani. Ndagira ngo dusenge mbere yo gusoma no kuganira ku magambo y'Imana. Ninapenda tuombe kabla ya kusoma na kuzungumzia maneno ya Mungu. Turagushimiye Umwami Imana nzima. Tunakushukuru Bwana Mungu uliye hai. Tunakushimiye ko wongeye kutwemerera kuza imbere yawe. Tunakushukuru kwa kuturuhusu kufika tena mbele yako. Tunakushimiye ko warinze bene data. Tunakushukuru kwa kuwalinda wa ndugu bagize ekipe yo gutunganya iki kiganiro, wenye wanaunga mitambo ya kuweza kutengeneza hii mazungumzo. Izina ryawe rihagushimwe n'icyubahiro. Jina lako lipewe sifa na shukrani. Turagusaba rero nguhe umugisha. Tunakuomba ubariki ibirakorerwa hano byose, yote atakayotendeka mahali hapa. Umugisha ndetse n'abarumva ijambo ryawe, na ubariki watakaolisikia neno lako, kandi umugisha nubageraho, na baraka kuwafikia. Ijambo riratanga impinduka mu mibereho yacu. Neno litatoa mabadiliko katika maisha yetu. Twizeye ko udufasha. Tunaamini utatusaidia. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusabye dushima. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukishukuru. Amen. Amen. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, kabla ya kusoma neno la Mungu la leo, hari ibintu byishimwe dufite ku mitima yacu. Kuna mambo ya shukrani tunayo kwenye roho zetu. Nasomaga mu gitabo cya Danieli igice cya 12. Nilikuwa nasoma ndani ya kitabu cha Danieli 12. Nawe ufite akanya wazagisoma. Na wewe ukiwa na wakati unaweza kuisoma. Danieli hari ibyo yeretswe, hari n'ibyo yumvishije. Danieli kuna mambo aliyoonyeshwa na yenye alisikia. Ariko arabwirwa ngo we yaravuze ati narabyumvishije ariko sinabisobanukirwa. Akasema nilisikia lakini sikuelewa. Kubera ko Danieli ntabwo yari uwo mu gihe cy'imperuka. Kwa kuwa Danieli hakukuwa mtu wa wakati wa mwisho, ntabwo yarakwiriye kubisobanukirwa. Hangeweza kubielewa. Kuko umuntu akwiye gusobanukirwa n'ibyo. Kwa kuwa mtu anastahili kuelewa mambo yake. Muri Danieli haravuze ngo, Danieli akasema ndabyumva reka tuhasome. Nikabisikia acha tupasome. Mu gitabo cha Danieli. Ndani ya kitabu cha Danieli. Reka tuhasome twumve uko tutapasoma tupasikie ijambo ry'Imana rivuga. Ile ambacho neno la Mungu linasema. Hano kano kantu nawe kagushimisha. Na we hii jambo linaweza kukufurahisha. Niba nawe uri muri rya tsinda rishobora kugusobanukirwa. Na we kama uko katika ile kundi ila watu wenye kuelewa. Danieli 12. Danieli 12. Tuhere ku murongo wa 8. Tuanzie shairi yake ya 8. Aravuga ngo ndabyumva ariko sinabimenya. Mbera ko ndabaza nti databuja ikizaheruka ikindi muri ibyo ni ikihe? Nami nikasikia lakini sikuelewa. Ndipo nikasema. Arasubiza ati igendere Danieli. Nikasema Bwana wangu, mwisho wa mambo haya utakuwaje? Danieli. Akasema enenda zako Danieli. Ko ayo magambo ahishwe. Maana maneno haya yamefungwa kandi afatanishijwe ikimenyetso na kutiwa muhuri kugeza igihe cy'imperuka, hata wakati wa mwisho. Imana wamugisha. Mungu awabariki. Ibintu by'Imana, mambo ya Mungu, ntabwo wabyumva bitarakugenewe. Na hauwezi kuvielewa kama havikupangiwa. Ariko ku murongo wa 10, lakini kushairi ya 10, benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta numwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika, bali wabaya watatenda mabaya, wala hawataelewa mtu mbaya awaye yote, bali wao walio na hekima ndio watakaoelewa. Abanyabwenge bo bazabisobanukirwa. Wenye hekima hao wataelewa. Ishimwe navugaga rero dufite. Shukrani nilikuwa nasema tunayo. Ko turi gusobanukirwa n'ibiri gukorwa muri iyi minsi ya nyuma. Kwa maana tuko naelewa mambo yanayotendeka katika siku za mwisho. Umunyabwenge amenya ibiri kuba
mu bihe bya nyuma. Mwenye hekima anatambua mambo yanayofanyika mu nyakati za mwisho. Ntabwo kuko umutima kubasobanukirwa n'igihe tugezemo icyo ari cyo. Ashituke kwa sababu anaelewa wakati tunafika ndani ni gani. Abazi igihe turimo, anajua ni wakati gani tuko ndani, akamenya n'amagambo yagenewe kino gihe cyacu, anajua maneno yaliyotarajiwa hii wakati, kandi akanabimenya na anabielewa. Ntabwo abyumva gusa abisikie tu ku maradiyo, kwenye radio, ahubwo anarabimenya, bali anabielewa kwa kuwa ni ahadi. Ngo ariko abanyabwenge bazabimenya, lakini wajuzi wataelewa. Abanyabwenge ndikuvuga ni baba ari 10. Wajuzi niko nasema ni wale mabikira 10. Ntago wabita muri iyo terime y'abajuzi, ahubwo wenye busara. Yego, ni abanyabwenge, ni wenye busara mu buryo bwo mu by'Imana, mu hali ya mambo ya kiroho. Ngo abanyabwenge bazayamenya, wenye busara watabielewa. Ariko abatari abanyabwenge ntago bashobora kubisobanura. Lakini watu ambao si wenye busara hawawezi kubielewa. Urumva ko bari abanyabwenge bafite umwihariko. Unasikia kama kuna watu wenye busara wakipekee ya kusikia na kuelewa. Mu gihe abapfapfa barumva ariko ntibasobanukirwe. Wakati wapumbavu wanasikia lakini hawaelewi. Hanyuma n'abita batizera nabo bashobora gusobanukirwa. Na wenye wanaitwa wasioamini hawawezi kuelewa. Kuko muzi ko ari ibice 3 by'abizera. Kwa maana mnajua kuna sehemu 3 za waamini. Iyo dusomye mu gitabo cha Yohana, tunaposoma ndani ya kitabu cha Yohana, hariho n'ibice 3 by'abizera. Kuna sehemu 3 za waamini. Hariho abizera, lakini waamini wa kweli, abizera nyakuri bagiranwa n'intumwa 11. Waamini wa kweli wanaolinganishwa na mitume 11. Intumwa zari ziri 12. Mitume walikuwa 12. Ariko impamvu vuze 11 nuko Yuda ntabwo yarari umwizera. Lakini kwa sababu mimi nasema mmoja ni kwani Yuda hakuwa mwamini. Yitwa ngo ni umwana wo kurimbuka. Anaitwa mtoto mpotevu. Yitwa ngo ni umwana wo kurimbuka. Mtoto mpotevu wa kuangamia. Ariko twebweho, lakini sisi iyo tuvuga intumwa 12, tunaposema mitume 12, babandi batigeze bava kuri Yesu Kristo. Ni kusema wale ambao hawakuwahi kutoka kwa Yesu Kristo. Imani bahumugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Kandi namwe imani bahumugisha. Nanyi Mungu awabariki. Yuda yagereranywaga n'abantu yitabize. Yuda alilinganishwa na watu wanaoitwa waamini. Kuko buri gihe yashaka no gukosora Yesu Kristo. Kwa maana kila mara alipenda hata kumsahihisha Yesu Kristo. Kandi Yesu Kristo ntawe umukosora. Na Yesu Kristo hakuna mtu anayemsahihisha. Kuvuga ngo iyo ufashe iri jambo tusoma ukarikosora, unapokamata hili neno tunalosoma unaisahihisha, ubifite umwuka wa Yuda Iskarioti. Pale uko na roho ya Yuda Iskariota. Kuko muzi ko Yuda igihe Yesu bari kumusiga amavuta. Kwa maana mnajua Yuda wakati Yesu alikuwa akimpaka mafuta, we yaravuze ati amavuta apfuye ubusa. Yeye alisema mafuta yanakufa bure. Yesu icyo yemeye wewe kuchita ngo ni kibi. Yesu kenye amekubali wewe unasema ni kibaya. Icyo Yesu yemeye nawe cyemere. Kenye Yesu amekubali na wewe kikubali. Ariko niyo mpamvu tunemerana. Na ndio maana tunakubaliana. Yesu Kristo nawe yatwemeye. Kwa kuwa Yesu Kristo naye alitukubali. Ntabwo twemerana mu bundi buryo. Hatukubaliani mnamna nyingine. Kubera aho dukomoka. Kwa maana tunatoka. Twemerana kubera ko na Yesu Kristo yatwemeye. Tunakubaliana kwani Yesu Kristo naye alitukubali. Hapo Iskarioti icyo gihe. Lakini Yuda Iskarioti ile wakati Maria yasigaga Yesu amavuta. Maria alikuwa anampakara Yesu mafuta. Yaravuze ati aya mavuta, alisema mafuta haya bagomba kuyagurisha, tungeweza kuyauzisha, none amafaranga avuyemo twayafashisha abakene, na pesa za kutoka ndani tuzinazisaidia nazo maskini. Nta nubwo ari mpo y'iby'Imana yarayimo. Hakukuwa ndani ya mambo ya Mungu. Wewe yashaka amafaranga kugira ngo azabone yiba. Yeye alipenda kupata pesa apate za kuiba. Icyo nashaka kuvuga, kenye nilitaka kusema, Yuda yiyitaga uwizera. Yuda alijita mwamini. Uwita uwizera avuga ibintu by'Imana. Mwenye kujita mwamini anasema maneno ya Mungu. Anashaka gukosora n'Imana. Lakini anapenda kusahihisha Mungu. Mwibuke ko muri za ntumwa zatumwe, mjue kwamba ndani ya ile mitume waliotumwa zagiye zirukana madayimoni. Walifika wakati wakafukuza mapepo. Na Yuda yararimo. Na Yuda alikuwa kandani. Ariko nubwo yirukanye madayimoni yarari umuntu wita uwizera. Lakini ingawa alifukuza mapepo mchafu alikuwa mtu wa kujita mwamini. Yatoranyirijwe kugira ngo asohoze umurimo Imana yari yarateguye kuva kera kose. Alichaguliwa kusudi aweze kutimiza ile kazi Mungu alikuwa ameandaa tangu awali. Buri gikoresho kigomba gusohoza umurimo wacu. Kila chombo kinapasha kutimiza kazi yake. Hanyuma nababwiye ko ibice bibiri, icyambere ni intumwa 11 bari barabizeranya kuri. Baadaye niliwaambia aina mbili, nyingine ni wa mitume 11. Iskarioti.
Yuda Iskariote uwiyita umwizera, anajita mwamini. umuntu wita uwizera arahangayikisha, Mtu wa kujita mwamini ahora akosora ijambo ry'Imana, kila mara anasahihisha neno la Mungu. hanyuma hariho n'abandi kuna wengine tena bahise bagenda igihe Yesu Kristo yavugaga ngo walipita wanaenda wakati Yesu Kristo alisema utazarya umubiri wanjye mwenye atakula mwili wangu na kunywa damu yangu ntabwo ari uwanjye, si mtu wangu, nta nubwo azabaho na hataishi. babandi muri 70 babandi muri 70 nyine urumva ko uvanyemo bari bose hamwe bari 70 wote pamoja walikuwa watu 70, ukavanamo 11 unatosha 11, ukavanamo n'umwe unatosha na mwingine, abasigaye bose bo wote waliobaki muri 70 barasubiyeyo. ndani ya wale 70 walirudia nyuma, baravuga bati, wakasema aya magambo yo kuvuga kurya umuntu ntabwo wayihanganira, ya kusema kula mtu hatuwezi kuyavumilia, nta wayihanganira, hakuna mwenye anaweza kuyavumilia. bahise biviramo, walitoka ndani barigendera, wakajendea. abo nabatizera, wale ni wasioamini, kuko mutizera we nta nubwo yihangana na gato, kwa kuwa msiyeamini yeye havumili yake hata kidogo. we akantu gatoya gatuma ava no mu rusengero, yeye kitu kidogo kinamtosha mu kanisa, akantu gato gatuma ava mu byizera, kitu kidogo kinamtosha ndani ya imani. mbese muri we nta kwihangana agira tu ndani yake akwake. ariko Petero we, lakini Petro yeye kuko afite muri we imbuto y'Imana yo kwihangana, n'umunyabwenge, alikuwa ndani yake na mbegu ya Mungu ya kuvumilia, yarihanganiye. Yesu aramubwira ati, Yesu akamwambia, semwe namwe mwagenda mwe musigaye muri kumara, sinanyi mwende mnabakia mko nafanya nini? aravuga ati, akasema twakuvaho tukajya kurindi, tutatoka kwako twende kwa nani tena? ese twakuvaho tukajya kuri shitani, tutatoka kwako twende kwa shetani. Kuko uvuye ku Mana ntabwo uguma mu cyera gati ujya kuri shitani. Ukitoka kwa Mungu haubaki yake katikati, unaenda kwa shetani. Ujya kwa Satani, unaenda kwa shetani. Ntabwo uguma mu cyera gati, haubaki yake katikati, ujya kwa Satani, unaenda kwa shetani. Kuko ibintu ni bibiri, kwa maana mambo ni mawili, Imana na Satani, kunakuwa Mungu na shetani. hari ukuri n'ibinyoma, kuko kweli na uongo, hari icyiza hakaba n'ikibi, kuko kizuri na kibaya. Hano rero hapa sasa ko abanyabwenge bafite amahirwe yo gusobanukirwa n'iby'Imana, wenye busara wako na heri ya kuelewa mambo ya Mungu n'igihe bagezemo, na wakati wanafika ndani, ariko abapfapfa ntabwo bashobora kubyumva, lakini wapumbavu hawezi kuelewa, n'abatizera bo ni kure kubi, na wasioamini ni mbali sana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Ibyo ni kibwizo naende kumva ile ni umukozi w'Imana, ni mahubiri nilikuwa nasikia kwa watumishi wa Mungu. Tugomba no kugira n'akanya ko kumva ibibwirizo by'abandi, tunapaswa kuwa na wakati wa kusikia mahubiri ya wengine, kuko Biblia avuga ntabwo twihagije ubwacu, kwa maana Biblia inasema sisi wenyewe umubwiriza wese agomba kumva ari kibwizo cy'abandi, kila mhubiri anapaswa kusikia na mahubiri ya wengine. Biblia avuga ntabwo twihagije ubwacu, kwa kuwa Biblia inasema hatujitosheleze ko ikintu cyose ari twebwe cyaturutseho, na tuwazie ya kwamba kila jambo lilitokana nasi, ntabwo ibintu byose ari twebwe biturukaho, kila kitu hakitoke kwetu, nta n'ubushobozi dufite gukora ibintu byose, na hatuna uwezo wa kufanya kila kitu. Mu bwami bw'Imana abantu bakorera hamwe, watu wanahudumia pamoja, buri rugingo rwakora icyo rwagenewe, kila kiungo kinafanya kazi yake. Ntabwo umutwe wavuga ngo byose ngiye biturukaho, kichwa haiwezi kusema vyote vinatoka kwangu. Umutwe nawe ukeneye n'ibiganza, na kichwa inahitaji na mikono, ukeneye n'amaboko, inahitaji na mikono, ukeneye n'amatwi na masikio. Buri kintu cyose, kila kitu cyungura ikindi, kinasaidiana na mwenzake, cyangwa se cyunganira ikindi, kinasaidiana na mwenzake. Reka dusome ijambo ry'Imana noneho. Acha tulisome basi neno la Mungu. Aho twasomye ubushize muri Marko, kwenye tulisoma siku iliyopita ndani ya Marko gice cya 9, Marko sura yake ya 9. Mwene data usoma, ndugu msomaji, n'ubundi nahere ku murongo wa 14 ageze kuri 29. Ataanzia tu kwenye shairi ya 14. Marko 9:14 ageze kuri 29. Marko 9:14 hadi 19. Ageze aho abigishwa be bari, babona iteraniro ry'abantu ribakikije, n'abanditsi bajya impaka nabo. Uwo mwanya abantu bamubonye baratangara cyane, barirukanka baramusanganira, baramuramutsa. Arababaza ati, mwabagishaga impaka z'ibiki? Umwe muri bo aramusubiza ati, mwigisha, nguzaniye umwana wanjye utewe na dayimoni utavuga, aho amusanze hose iyo amufashe amutura hasi,
akamubirisha ifuro, akamuhekenyesha amenyo, akamugagaza. Mbwira abigishwa bawe ngo bamwirukane, ntibabishobora. Arabasubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe batizera, nzageza he kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire. Baramumuzanira. Dayimoni abonye Yesu atigisa uwo mwana cyane, aragwa, arigaragura, abira ifuro. Yesu abaza se ati, yafashwe ryari? Aramusubiza ati, yafashwe akiri umwana. Kenshi cyane amuta mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice, ariko niba ubishobora, tugirire imbabazi udutabare. Yesu aramubwira ati, uvuze ngo niba bishobora? Byose bishobokera uwizeye. Uwo mwanya se w'uwo mwana avuga cyane ati, ndizeye, nkiza kutizera. Yesu abonye iryo teraniro ry'abantu rimushikiye biruka, acyaha dayimoni ati, yewe dayimoni utavuga kandi utumva, ndagutegetse muvemo, ntukamugarukemo ukundi. Arataka, aramutigisa cyane, amuvamo, asiga umuhungu asa n'upfuye, bituma benshi bavuga bati, arapfuye. Yesu amufata ukuboko, aramuhagurutsa, arahagarara. Yinjiye mu nzu, abigishwa be babonye ko biherereye, baramubaza bati, ni iki gitumye twebwe tutashoboye kumwirukana? Arabasubiza ati, bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Amen. Amen. Imana yongere imigisha ku jambo ryayo. Mungu aongeze baraka juu ya neno lake. Ijambo twatangiye dushaka gusoza uyu munsi, Neno tulilolianza tunataka ni ku kukomesha. burwayi uriya mugabo yarafite, Ni kwa magonjwa ule bwana alikuwa nayo. uburwayi bwo kutizera. Magonjwa ya kutoamini. Bwari uburwayi bwo mu mwuka Ilikuwa magonjwa ya kiroho cyangwa se uburwayi bwo mu mutima, wala magonjwa ya moyo yitwa uburwayi bwo kutizera. yenye kuitwa ugonjwa wa kutokuamini. Kutizera iby'Imana yavuze. Kutokuamini maneno ya Mungu. Yari afite uburwayi bwo kutizera ibyanditswe. Alikuwa na ugonjwa ya kutokuamini maandiko. Yari afite uburwayi Alikuwa na ugonjwa bwo kutizera amasezerano y'Imana. ya kutokuamini ahadi za. Avuga ati, Akasema, noneho ndizeye, sasa mimi naamini. nkiza kutizera. Nkiza kutizera. Uniokoe na kutokuamini. Yagize amahirwe we Alipata bahati yo yeye kumenya uburwayi bwe, ya kutambua ugonjwa wake, kuko buri burwayi bugira umuganga wabwo. kwa kuwa kila ugonjwa inakuwa na Ariko daktari iyo wake. utamenye uburwayi bwawe, Lakini kama utambue cyangwa se ugonjwa wako uburwayi bwawe ntibunamenyekane, na wala ugonjwa wako cyangwa se hautambulikani, abaganga bakakubwira ngo ufite uburwayi, wala daktari anakwambia uko na magonjwa, ukanga kubyemera, unakatara ukabita muri kukubali. ababeshi, Unawaita waongo, amaherezo mwisho birangira upfuye. inamalizika na umefariki. Indwara kutizera ikomeje kubaho, Ikiendelea kuwa na magonjwa ya kutoamini, iherezo ryabyo ni ugupfa, mwisho wake ni kufa, bigutera urupfu. vinakuletea kifo. Imana dufashe mu izina rya Yesu Kristo. Mungu atusaidie katika jina la Yesu Kristo. Nyine indwara z'umutima ni nyinshi, cyangwa se indwara z'ubugingo ni nyinshi, Magonjwa ya roho ni ya mingi, wala magonjwa ya nafsi, kuko Bibiliya muri Yeremiya twarahasomye ntatuhasubira. kwa kuwa Biblia ndani ya Yeremia tulipasoma Umutima w'umuntu urarwara, kwa kuwa roho ya mtu inaugua, kandi iyo urwaye ntabwo wizera. na inapougua haiamini. Imana idufashe mu izina rya Yesu Kristo. Mungu atusaidie katika jina la Yesu Kristo. Niyo mpamvu natwe twasaba Imana Ndio sababu nasi tunaweza kuomba Mungu biturinde, atulinde, natwe twemere nasi tukubali ibyanditswe, maandiko, tubyizere, tuyaamini, tubishyire mu bikorwa, tuyaweke katika twere matendo, kugira n'ikindi kibisimbura. tusikuwe na kingine cha kubibadilisha. Kuko ndetse uretse n'ibyo, ka turebe n'ubundi burwayi
buba mu mutima w'umuntu. Isipokuwa hata ile tutaangalia magonjwa mengine yenye kuwa ndani ya roho ya mtu. Muri Timotheo, Ndani ya Timotheo wa mbere igice cya 6, waraka ya kwanza sura ya 6, Biblia itubwira ko ndetse Biblia inatuambia hata ushobora no kuvuga amagambo, unaweza kusema hata maneno muri ya magambo yawe ndani ya ile maneno yako akavamo ibimenyetso byerekana kuri umurwayi. inatoka ndani ya alama za kuonyesha kwamba wewe ni mgonjwa. Mwene data aradusomera aho muri Timotheo. Ndugu atatusomea pale ndani ya Timotheo. Adusomera muri Timotheo wa mbere waraka ya kwanza 6:5 6 aya ya 5 ugeze ku murongo wa 3 ugeze ku wa 5. shairi ya 3 hadi ya 5. ntihagire uwigisha ukundi ntiyemera amagambo mazima y'umwami wacu Yesu Kristo n'ibyigisho bihura no kubaha Imana, aba yikakarije kwihimbaza ariko ari ntacyo azi, ahubwo ashishikazwa no kubaza ibibazo, akagira n'intambara z'amagambo zivamo ishyari n'intonganya n'ibitutsi no gukeka ibibi, n'impaka z'abantu bononekaye ubwenge bakamyemo ukuri, bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Mwezi wa dusomere mu Kiswahili. Tutasoma na Kiswahili. Mtu awaye yote akifundisha elimu nyingine wala hayakubali maneno yenye uzima ya Bwana wetu Yesu Kristo, wala mafundisho yapatanayo na utauwa, amejivuna wala hafahamu neno lolote, bali ana wazimu wa kuwazia habari za maswali na mashindano ya maneno, ambayo katika hayo kutoka husuda na ugomvi na matukano na shuku mbaya na majadiliano ya watu walioharibika akili zao, waliokosa kweli, huku wakizani ya kuwa utauwa ni njia ya kupata faida. Hano mu Gifaransa, hapa ndani ya Francais ari aho habisobanura neza, ndagira ngo mbabasomere. Inatafsiri vizuri, ninapenda nipapasomee. Mwumve ukuntu havuga. Msikie namna gani kunasema. Aravuga ngo si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, niba umuntu yigishije inyigisho z'ibinyoma, et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur, ntiyihambiranye n'amagambo nyayo y'umwami wacu Yesu Kristo. Nukuvuga mu yandi magambo, ni kusema kwa maneno mengine, umuntu ubwiriza ibintu bitari muri Biblia, mtu mwenye kuhubiri maneno yasiyopatikana ndani ya Biblia, aba yigisha inyigisho z'ibinyoma, anafundisha mafundisho ya uongo, des fausses doctrines, inyigisho y'ibinyoma. Niko Biblia ivuze. Jo vile Biblia inasema, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, niba umuntu yigishije inyigisho z'ibinyoma, et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur, kandi ntiyihambiranye n'inyigisho nzima y'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo umuntu atabwiriza amagambo yo muri Biblia ngo yihambiranye n'aya magambo yo muri Biblia, wakati mtu anahubiri maneno yasiyo ya Biblia na kufungamana nayo, inyigisho z'ibinyoma, anahubiri mafundisho ya uongo. Niko Biblia ivuga. Ndio vile Biblia inasema. Avuga ngo ibimuranga, anasema vinavyomtambulisha, ibimuranga ni ubwibone, ni kiburi, ibimuranga ni ubwibone, majivuno, ibimuranga ngo ni uburwayi. Kambasoma, il est enflé d'orgueil, yarangwa n'ubwibone, il ne sait rien, ntacyo aba ari cyo. Umuntu utabwiriza Biblia ntacyo azi, hajue kitu. Ese muri kubyumva? Je, mnaelewa? Ahari labuda watu bavuga ko hari icyazi, unaweza sema unajua kitu, no mu maso y'abantu na mu macho ya watu bavuga ko hari icyazi, wanaweza sema anajua kitu, ariko Biblia iravuze ngo, lakini Biblia inasema ko atabwiriza inyigisho za Biblia, kwa kuwa hahubiri mahubiri ya Biblia ntacyo azi, hajue kitu, ahubwo abatumbyemo cyangwa se abayuzuyemo ubwibone, wala anajaa ndani kwa majivuno. Il est enflé d'orgueil, yuzuye ubwibone, il ne sait rien, ntacyo abazi, il a la maladie des questions, afite uburwayi bw'impaka,
des questions, w'ibibazo, abafite uburwayi bwitwa uburwayi bw'ibibazo. inakuwa na shida ya magonjwa ya Iyo kuitwa umuntu maswali. atihambira ku nyigisho nzima, Wakati mtu afungamane na mafundisho agira ya n'uburwayi bwitwa uburwayi bw'ibibazo, anakuwa na magonjwa ya maswali, kandi akagira n'ibibazo anakuwa na maswali by'urukozasoni. ya haya Hano bavuga ngo et de dispute des mots, kandi afite n'impaka z'abadayimoni, z'amagambo, d'où l'envie, akaba harimo noneho gukeka ibibi, le querer, le calomnie, le mauvais soupçon. Ni ukuvuga muri we havamo intonganya, unakuwa ndani yake mafarakano, havamo kunegurana kutetana no gukeka ibibi. na kuwazia mabaya. Umuntu wese wigishijwe ijambo rizima ariko ari mu mutima we, Mtu yeyote aliyefundishwa neno halisi ntabwo ikiwa ibyo ndani bintu yake, byamubamo. mambo hayo haiwezi kukaa ndani yake. Reka nze ndebe muri Bibiliya ntagatifu, Nitaangalia ndani ya hii Biblia takatifu, numve nabo uko babivugaho. nisikie nao wanasema nini Mu kuhusu hayo. gitabo cya Timoteyo Kitabu ya Timotheo wa mbere 6, waraka wa kwanza sura yake ya 6, dore ku murongo wa 3. tuanzie shairi ya 3. Kuko ibitabo bigenda birushaho gusobanura mu buryo bwumvikanye kurushaho, Vitabu vinaenda vikieleza bitewe n'ababisobanura. tafsiri namna inayoeleweka zaidi kufuatana na watu ambao waliviandika. Haravuga ngo nihagira umuntu wigisha ukundi, Inasema kukiwa mtu wa kufundisha namna nyingine, nihagira umuntu wigisha ukundi ntiyite ku magambo aboneye y'umwami wacu Yesu Kristo, na hajali maneno ya kweli ya Bwana wetu Yesu Kristo, no ku nyigisho itoza gusabanira Imana, na mafundisho yanayozoelesha kuweza kumcha Mungu. azaba umuntu wahumishijwe n'ubwirasi, Atakuwa ni mtu mwenye amepofushwa na majivuno, aba ari injiji irwaye gukurura impaka, anakuwa ni yeye ni mjinga mwenye ana ugonjwa ya majadiliano, ya gukurura impaka no guterana amagambo. na kuzozana. Aho niho hava ishyari, Pale njo kunatoka ifitina, amakimbirane, ugomvi, gutukana, kutukanana, gukekana, kuwaziana mabaya n'impaka z'urudaca na majadiliano ziterwa n'abantu bararutse umutima, yanayoletwa na watu ambao batakimenya ukuri. wameenda mbali kwa roho na kujua Imana kweli. ibaho umugisha bwiza bya Yesu Kristo. Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Urumva ko iyo umuntu atakihambira ku nyigisho nzima, Unasikia mtu kama haambatane na mafundisho halisi, ashobora no kugira indwara yitwa iy'ibibazo, anaweza kuwa na magonjwa yanayoitwa maswali. ahora abaza ibibazo, kandi ibibazo Kila siku bibyara akiuliza maswali tena kubaza ya ibibazo ni mabishano. byiza, Kuuliza swali ni ariko baza vizuri, ibibazo lakini swali bitazana impaka, ambazo hazilete majadiliano, bitazana gukeka ikintu kibi. ambayo haitaoleta kuwaza mabaya. Nawe tekereza mbajije, Na wewe fikiria unaponiswali, mbese mwene data je, ndugu runaka, fulani, kandi tuvuge mwene data, ndugu tuvuge mwene data Alphonse, tuseme kama ndugu cyangwa se mwene Alfonsi data Efrem, wala ndugu Efrem, ni urugero nawaha, ni mfano naweza kuwapa. ukatanga ukavuga ati pasiteri we, Pastor, si mwene data Alphonse ko namubonye mu kabari yarabikora mwe. mbona ndugu Alfonsi nilimuona kwenye bara? Ni ikibazo mbajije, swali unalo ni ariko swali, kizatuma ntagira gutekereza ikibi lakini litaniletea kuanza kuwaza kuri mabaya wa mwene data, kwa ule ndugu. ahubwo ikiza kuko wamubonye Kizuri, kwani umemwona Biblia wewe. ngo mwene so numubona mu cyaha, Biblia inasema ndugu yako ukimwona katika dhambi, umusange umuhugure mwembi muri babiri mwiherereye. umwendeye umwonye nyewe wawili mkiwa peke yenu. Niyo mpamvu hari n'ibibazo, hariho n'uburwayi bw'ibibazo, Na ndio maana kuna magonjwa ya maswali cyangwa se indwara yo kubaza ibibazo, wala magonjwa ya kuswali maswali, kiza kugaragaza ko icyo kibazo cyari kirimo uburwayi, kitakacho kudhihirishia ya kwamba ile swala lilikuwa ndani magonjwa, kizabyara impaka, italeta kizabyara amahane, italeta mafarakano, kizabyara ukeka ibibi. italeta kuwazia mabaya.
Imana idufashe mu izina rya Yesu Kristo. Mungu atusaidie katika Ariko jina la uyu Yesu muntu Kristo. muri agatsinda ka byose Lakini ile mtu fungo ya yote nuko atizeye, ni kwani yeye haamini, kuko Bibiliya avuga ngo ntabwo yigisha inyigisho nzima, kwa kuwa Biblia inasema hafundishe mafundisho, ntabwo yigisha inyigisho za Bibiliya. hafundishe mafundisho ya Niyo kibiblia. mpamvu abaza n'ibibazo. Ndio sababu ana swali hata Uzi maswali. Bibiliya azi ngo imbere y'iki kibazo Mwenye kujua Biblia anajua mbele ya hii swala umuntu yifata ate, mtu anajishika kivipi, yirinda rero impaka. anajilinda hata mafarakano. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ritubuza no kujya impaka zidafite ishingiro. Neno la Mungu linatukataza kujadiliana majadiliano yasiyo na msingi. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Ni ukuvuga iyo wigisha inyigisho mbi, Ni kusema unapofundisha mafundisho mabaya, kuranga ubwa mbere nacho kuzihirisha mara ya kwanza ni ukuzuramo ubwibone, ni kujaa ndani majivuno, nguko umupira wo bakina kama vile kabumbu uba wuzuyemo umwuka. inajaa ndani N'umuntu wigisha inyigisho mbi na mtu mwenye kufundisha mafundisho aba mabaya, yuzuyemo icyo bita orgueil, mo imbere ndani yake kunajaa ndani majivuno. ni Bibiliya iri kubivuga, Ni Biblia inasema pre enfre d'orgueil, ndani yake kunajaa majivuno, muri we nguko umupira uba ubyimbishijwe n'umwuka, kama vile kabumbu inavimbishwa na pumuzi bapompyemo, ambayo wameweka ndani. niko n'umuntu nawe wigize inyigisho mbi, Na njoo vile mtu mwenye kuamini mafundisho wundi mabaya, wigisha inyigisho mbi, wala ule mwenye kufundisha mafundisho mabaya, niko aba yuzuyemo ubwibone, njoo vile anajaa ndani kandi majivuno. ntabwo ari Imana imwuzuzamo ubwibone. Na haiko Mungu njoo mwenye kumjaza majivuno. Imana yo yuzuzamo umuntu umwuka wayo, Mungu yeye anajaza mtu ndani yake roho wake, nk'uko tubibona muri Nehemiya. kama vile tunavyoona ndani ya Nehemia. Imana itanga umwuka mwiza, Mungu anatoa roho nzuri, ntabwo Imana ijya itanga umwuka mubi, Mungu atoake roho mbaya, kuko ikiva ku Mana cyose aba ari cyiza. kwa kuwa kinachotoka kwa Mungu chote ni kizuri. Imana ibaha mu izina rya Yesu. Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Hano rero nibyo nababwira ngo Hapa ndio vile nilikuwa iyo muri wowe ufite nawaambia, urubuto rwo kutizera, kama una mbegu ya kutoamini, iyo ufite urubuto rwo kutizera, ukiwa na mbegu ya kutoamini, uba uri hafi cyangwa se uba witeguye kwakira n'ubundi inyigisho zitari zo muri Bibiliya. unakuwa uko karibu kupokea mafundisho ambayo si ya Biblia. Niyo mpamvu uriya mugabo icyo yasabye cyari kiri ikintu gikomeye, Na ndio sababu ule bwana aliomba kitu ati ndi mu kikubwa, bibazo anasema niko ndani ya matatizo, ariko noneho lakini sasa ngiza kutizera, niokoe na kutokuamini, ngiza kutizera noneho ndizeye. niponye kutokuamini. Sasa Amaherezo yo mpe ya imani, kutizera niponye akururira kutokuamini. umuntu mu kurimbuka, akururira umuntu mu kurimbuka. Mtu asiyeamini anakupatia mtu ndani ya Kuko kuangamia, kwizera kuzana imigisha, kwa kuwa imani inaleta kwizera baraka kuzana imivumbi. na kutoamini inaleta laana. Niyo mpamvu tugomba gukambukira kwizera amagambo yose yo muri Bibiliya, Na ndio maana tunapaswa kuamkia kuamini maneno yote ya Biblia, kuko nta kindi gitabo dufite kwa kuwa hatuna kitabu kingine kiruta Bibiliya. zaidi ya Niyo Biblia. mpamvu ku murongo wa 11 turahadusomera aho twari turi gusoma muri Timoteyo wa mbere 6, Na ndio maana ndani ya ile Timotheo sura ya 6 mtatusomea sheria ya 11, umurongo wa 11, sheria ya ibyo 11 byavuzwe haruguru vile vilisemeka hapo juu, bisobanura ngo ubwibone, maana yake majivuno, impaka, majadiliano, gukeka ibibi, kuwazia mabaya, gukunda amafaranga. kupenda pesa. Ibyo byose umugaragu w'Imana Pawulo yabibwiye Timoteyo. Yale yote mtumishi wa Mungu Paulo aliambia Nusoma Timotheo. kuhera ku murongo wa 10 ku murongo wa 3 kamanura, Hii tunavyosoma kuanzia sheria ya 3 urabonamo n'ibindi byinshi. utapata hata ndani mambo mengine mengi. Pawulo abwira Timoteyo ngo byo abyirindewe. Paulo mwambia Timotheo ajiazari na hayo. Gusa umurongo wa 11 Anasema soma sheria ya 11. ariko wewe muntu w'Imana ujye uhunga ibyo, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. rekerera. Bali wewe mtu wa Mungu uyakimbie mambo hayo. Ukurikiyeho naho hari ijambo ryiza. Na mstari wa kufuata kuna neno nzuri. Yego. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera. Ntukarwane intambara yo kutizera. Usipigane vita ya kutoamini. Ntihagire intambara urwana ngo igaragare muri wowe ko utizera. Usipigane vita yenye itakuonyesha kama wewe ni msiya. Intambara nziza. Unapopigana vita nzuri, ujye urwana intambara nziza. pigana vita vizuri nziza yo kwizera.
vya imani. Ntukarwane intambara yo kuburanira ibitari iby'Imana. Usipigane vita ya kusambia mambo ambayo si ya Mungu. Uje urwane intambara yo kwizera. Ukwe napigana vita vya imani. Usingire ubugingo buhoraho. Na uweze kukamata uzima wa milele. Wahamagariwe. Ile njoo uliitiwa. Imani bahamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Wowe muntu w'Imana. Wewe mtu wa Mungu. Ntukagaragaremo. Usionekane ndani. Ubwibone. Ndani majivuno. Hano havuga ariko wewe muntu w'Imana uje uhunga ibyo. Lakini wewe mtu wa Mungu uyakimbie mambo haya. Wewe muntu w'Imana. Wewe mtu wa Mungu uje uhunga ibyo. Uyakimbie mambo haya. Unge impaka. Mukimbie majadiliano. Unge ibintu by'ibibazo ariko byo kuzana ibindi bibazo. Ukimbie mambo ya maswali ya kuleta maswali. Byo kuzana mahane. Ya kuleta makelele. Byo kuzana impaka. Ya kuleta majadiliano. N'umujinya. Na ya hasira. Oya. Hapana. Hapo wewe muntu w'Imana uje uhunga ibyo. Bali wewe mtu wa Mungu uyakimbie mambo haya. Kuna Biblia iravuga ngo umunyabwenge wadupfavugaga. Biblia inasema mwenye busara yabonye ibibi arabyikinga. Anapoona mabaya anajilinda. Kandi muri Amos. Ninasikia tena Amos umunyabwenge mu gihe ngicyo araceceka. Njoo maana mtu mwenye busara wakati kama huo ananyamanza. Imani bahamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tugaruke kwa ule mwana. Turudie juu ya yule mtoto. Wavuzwa hariya muri Biblia ari watumye ule mugabo yinjira mu kutizera kubera. Mwenye alitajika pale ndani ya Biblia aliacha ule mume haamini. Kubera kuvuza igihe kirekire. Juu ya kumtunzisha muda mrefu. Kubera gutakaza ibintu byinshi. Juu ya kupoteza mambo mengi. Bimubyarira kutizera. Ikamletea kutoamini. Kugeza n'igihe ajyaniye n'abigishwa batari bakomera mu byizerwa. Mpaka wakati anapelekea waamini ambao wanafunzi ambao hawajafika ndani ya imani. Bamusabiye biba mutyo biranga. Nao walipomwombea vikakatala ikawa hivyo. Ariko ramana se imyuka mibi yamubagamo none ndi kubisoma ndavuga ati biratangaje. Lakini ule mtoto pepo mchafu ambazo zilikuwa na ndani yake ni ajabu. Yesu Kristo yavuze ayo madaimoni yari muri. Yesu Kristo alisema mapepo mchafu zilizitoka ndani. Wakati alitaka kuifukuza. Yaravuze ngo yewe daimoni we. Alisema pepo mchafu. Utumva. Bubu. Kandi utavuga. Tena kiziwi. Yari afite amadaimoni alikuwa na mapepo kutumva. Ya uziwi. Kandi yo kutavuga. Tena ya bubu. Mwene data. Ndugu. Kutumva ni daimoni. Kutosikia pepo. Ni ufite abana ukabona abana ndibumva. Kama uko na watoto unaona watoto hawasikiagi. Ntabwo ari nibindi Biblia yavuga ngo ni amadaimoni. Haiko vitu vingine Biblia inasema ni mapepo mchafu. Kumva kusikia si ukumvisha ya matwi. Haiko kusikia na masikio haya. Kuko ibintu by'umubiri birumva. Kwa kuwa hiyo ya mwili binasikia. Ariko bavuga ngo kumva. Lakini yenye wanasema kusikia. Umuntu wumvishije bigaragazwa nuko yashize mu bikorwa. Mtu mwenye amesikia inaonyeshwa na kuweka katika matendo. Ariko uyu mwana yari afite amadayimoni yo kutumva. Lakini huyu mtoto alikuwa na mapepo ya kutosikia. No kutavuga. Na kutosema. Niko Biblia hali yatubwiye hali. Jo vile Biblia inasema kwenye tumesoma. Kutumva uziwi ni daimoni, ni pepo. Nubona umuntu yumva ijambo ry'Imana, ukiona mtu analisikia neno la Mungu ariko ntahindurwe n'iryo jambo ry'Imana, lakini nahabadilishwe na lile neno, ntabwo azaba yararyumvishije, hata kuwa mwenye kusikia, au afite daimoni yo kutumva, ila atakuwa na pepo ya uziwi. Imana nikubwira ikintu ukabona wanze kukireka. Mungu akikwambia kitu unaona haupendi kukiacha. Ili kubwira ikintu ukanga kukireka. Anapokwambia kitu unaona haupendi kukiacha. Uzaba daimoni yo kutumva. Utakuwa uko na pepo ya uziwi. Uzaba daimoni yo kutumva. Utakuwa uko na pepo ya uziwi. Niyo mpamvu na njoo maana Biblia iratubwira ngo, Biblia inatuambia umuntu utumva, mtu mwenye asikia ntabwo yahindukira makizwa, hawezi kubadilika na uokolewe. Biblia itubwira ko umuntu yumvishije, Biblia inatuambia mtu anaposikia ibyo yararimo yenye alikuwa ndani abivamo, anavitoka ndani, agahindukira umwami, anamugeukea Mungu kandi agakizwa, tena anaokolewa. Ni gute umuntu yabwirizwa mu rusengero? Namna gani mtu anaweza kuhubiriwa ndani ya kanisa? Akabwirizwa ibintu byo kwezwa, anahubiriwa mambo ya utakaso, ahubwo ngo yezwe we akarushaho kwigira nabi, kuliko atakaswe anaendelea kujifanya mubaya, akambara imyambaro mibi, anavala mavazi ya haya, agahindura uruhu rwe, anageuza ngozi yake, agahindura inzara ze, anageuza makucha,
kandi afite inzara z'Imana yamuhaye, na iko na makucha yenyewe Mungu alimpatia, yitwa ngo ni umukristo, akiitwa yeye ni Mkristo, ntabwo tugomba kurwanya iby'Imana, hatuwezi kupiganisha mambo ya Mungu, tugomba gushyigikira iby'Imana tunaweza yakoze, kuyaunga mkono matendo Mungu aliyoyatenda, ariko ntitugomba kubirwanya. lakini hatuwezi kuyapinga. Niyo mpamvu dayimoni yo kutumva, Na ndio maana pepo ya kutosikia, ijambo libwirijwe, neno linalohubiriwa, wawe ndi ufite iyo dayimoni yo kutumva, ule mwenye kuwa na ile pepo ya kutosikia, na nimukurura kutizera ibyavuzwe, na njoo yenye namkotea kutoamini yaliyosema. bimuzaniye n'uburwayi bwo kutizera. Kutosikia inamletea na magonjwa ya kutoamini. Niyo mpamvu iyo turi mu rusengero ijambo ry'Imana riri kuvugwa, Na ndio maana tukiwa ndani ya maskani neno la Mungu cyangwa litajwa, turi n'ahandi hose duteze amatwi ijambo ry'Imana, wala tukiwa fasi nyingine kwenye tunatega sikio neno la ugomba Mungu, kuba ese hari njyewe ntabwo mfite uburwayi bwo kutumva, unaweza kujiuliza, labda mimi sina pepo ya kutosikia, kubabwiriza ijambo ry'Imana sindishyire mu bikorwa. mbona wanahubiri neno la Mungu na sitaliweka katika matendo? Reba dusome mu byakozwe n'intumwa Tutasoma Matendo ya Mitume 28, 28, ibyakozwe n'intumwa 28. Matendo ya Mitume 28. Reba ikibazo gikomeye Angalia cyo swala kubwa kutumva. ya kutosikia. Kwa turwana ku jambo rivuga ngo turi kuganira ku jambo rivuga ngo uburwayi bwo kutizera. Nazungumzia juu ya neno linalosema ugonjwa ya kutoamini. Nicyo gice cya nyuma cyo mu byakozwe n'intumwa. Njoo kipindi cha ndani ya Matendo ya Mitume. Haravuga ngo ku murongo wa 26 aya yake 26 inasema, duhere ku gace kako ka kabiri, tanzia sehemu yake ya pili. jya kuri abo bantu ubabwira uti, kumva muzumva ariko ntimuzabimenya, kureba muzareba ariko ntimuzabyitegereza, kuko umutima w'ubwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihuri, amaso yabo bakayahumiriza, ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, no kumenyesha umutima, no guhindukira ngo mbakize. Enenda kwa watu hawa ukawambie, kusikia mtasikia wala hamtafahamu, na kuona mtaona wala hamtatambua, kwa maana mioyo ya watu hawa imepumbaa, na masikio yao ni mazito wa kusikia, na macho yao yameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao, na kusikia kwa masikio yao, na kufahamu kwa mioyo yao, na kubadili nia zao, nikawaponya. Amen. Amen. Baragushaka indi mikoro numva itari kuvuga neza. Niyo mpamvu ndio sababu Biblia itubwira ngo, Biblia inatuambia kumva turi kuvuga hano ntabwo ari kumvisha aya matwi, kuna kuelewa ambayo niko nasema hapa, ahubwo ni uburyo bw'ikirere cyo mu mwuka ugomba kumva ugasobanukirwa iby'Imana, ila ni muhali ya kiroho ambayo niko nasema unaelewa, unasikia maneno, umenyesha umutima, wakati umesikia unajulisha moyo, kandi umutima nawo ugahindukira, na roho inabadilika, ukava mu byo warurimo, inatoka ndani ya mambo uliyokuwa ndani. Biblia ngo tubabera ngo Data wo mu ijuru nawe ari uwera. Biblia inasema tuwe watakatifu kama vile Baba wa mbinguni natwe kuba abera, inatubidi nasi kuwa watakatifu. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Kutumva iby'Imana ivuze, kutosikia maneno Mungu anayosema. Biblia avuga ngo, Biblia inasema bikukururira kurimbuka, inakuletea kuangamia. Imana dufashe mu izina rya Yesu Kristo. Mungu atusaidie katika jina la Yesu Kristo. Kuko iyo utakijijwe urarimbuka, kwa maana kama hauokolewe unaangamia. Ura mwana rero yari afite daimoni yo kutumva. Ule mtoto sasa alikuwa na pepo ya nawe ushobora kutegura musazi yari yaragatoye, ariko muri iyi minsi ya none iyo daimoni gufata abantu ntibumve iby'Imana ivuga. Lakini hata leo ile pepo iko na nasa watu leo hawasikie vyenye Biblia inasema, bakumva iby'abantu bavuga, ila wanasikia maneno ya watu mu yandi magambo bitari muri Biblia, kwa maneno mengine yenye haipatikane ndani ya Biblia. Ibyo bintu ntabwo ari Imana yabivuze, nubwo babivuga mu izina ry'Imana, bitari muri Biblia, si Imana. Haiko Mungu atakuwa amesema, ingawa watajiambia kwamba vinatoka mu Biblia. Imani wahamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Uriya mwana afite indi daimoni ya kabiri, ule mtoto alikuwa na pepo nyingine mchafu ya pili yitwa kutavuga, yenye nasema ububu. Ntabwo iyo daimoni yamutumaga avuga, ile pepo haikuwa na wacha aseme, yahoraga afunze umunwa.
kila mara alikuwa anafunga mdomo. nawe ushobora kuba ufite iyo dayimoni yo kutavuga. Na wewe unaweza kuwa na ile pepo ya kutosema, utavuga ibyo Imana yagukoreye, kutosema matendo Mungu aliyokutendea, kudahamiriza abandi ubutumwa bwiza, kutoshuhudia wengine habari njema. kandi biravuga ngo Na Biblia inasema uzampamiriza imbere y'abantu. atakaye nihakikishia mbele ya wanadamu. Nanjye ni Yesu wabyivugiye. Yesu uzampamiriza imbere y'abantu, atakaye mshuhudia mbele ya wanadamu. nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data n'imbere y'abamarayika, nami nitamshuhudia mbele ya Baba na mbele ya wamalaika. Imana ibamugishe mu izina rya Yesu Kristo. Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Vuga. Sema. Niba udafite dayimoni yo kutavuga, vuga. Kama hauna pepo ya kutosema, sema. Niba udafite dayimoni yo gufunga umunwa, vuga. Kama hauna pepo ya kufunga kinywa, sema. Niba uri umwizera, vuga. Kama uko muamini, sema. Bibiliya itubwira ko, Biblia inatuambia mu byakozwe n'intumwa, Matendo ya Mitume, Paulo aravuga ati, Paulo anasema narizeye, niliamini, niyo mpamvu mvuga. njoo maana mimi nasema. Ni Paulo bivuga. Paulo yeye ndiye anasema, iyo wizeye, unapoamini uravuga, unasema, uvuga ibyo Imana yagukoreye. unasema matendo Mungu aliyokutendea. Petero nawe aravuga ati, Petro naye akasema, mujye mwitegura uwe mnajiandaa buri gihe kila mara gusubiza kurujibu ubabajije mwenye kuwauliza impamvu y'ibyiringiro byanyu. sababu ya tumaini lenu. Vuga. Sema. Niba udafite dayimoni y'uburagi yo kutavuga, vuga. Kama hauna pepo ya ububu, sema. Niba uri umwizera, vuga. Kama uko muamini, sema. Biravuga ngo narizeye niyo mpamvu mvuga. Biblia inasema niliamini njoo maana mimi nasema. Kutavuga bishobora kuba n'ikimenyetso cyo kutizera. Na kutosema inaweza kuwa alama ya kutoamini. Ko Paulo ati narizeye niyo mpamvu mvuga. Paulo anasema niliamini njoo maana mimi nasema. Hamya Yesu. Akaambia Yesu. Kubatamuzi. Kwa wale ambao nawe Yesu azaguhamiriza, na wewe Yesu atakushuhudia nugera mu bwami bwo mwijuru, ukifika katika ufalme wa mbingu. Niyo mpamvu rero, na ndio sababu basi ngabizera kama waamini ntabwo tugomba guceceka, hatuwezi kunyamaza. Imana ibamugishe mu izina rya Yesu. Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Ni ibintu by'ingenzi, ni mambo ya muhimu tugomba gutunga kandi tuzahemberwa. Tunaweza kuwa nayo na tutalipwa kwa ajili ya hayo. Tuzabihemberwa niturangiza urugendo, tutalipwa kimaliza safari. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Kubw'umwanzuro rero kwa usuluhisho basi w'inyigisho twari turi kuganiraho, juu ya mafundisho ambayo tulikuwa nazungumzia mu magambo make mu ncamake, kwa maneno machache, iyo ubwiriza ibintu bitanditse, unapohubiri maneno yasiyoandikwa muri Bibiliya, ndani ya Biblia, ntabwo ubwirijwe n'Imana. Hapale hauhubiriwe na Mungu. Ntabwo ubwirijwe n'Imana. Pale hauhubiriwe na Mungu. Nta nubwo waratumwe n'Imana. Na pale haukutumwa na Mungu. Amen. Amen. Kuko Biblia iravuga ngo, kwa kuwa Biblia inasema watumwe n'Imana, aliyetumwa na Mungu avuga amagambo y'Imana, kusema maneno ya Mungu. Ibyo twabivuga dushize amanga, ile tunaweza isema kwa ujasiri. Ko iyo ubwiriza, unapohubiri ibintu bitanditse muri Biblia, maneno ambayo hayaandikwa ndani ya Biblia, ntabwo waratumwe n'Imana. Pale haukutumwa na Mungu. Ko watumwe n'Imana, kwa kuwa aliyetumwa na Mungu avuga amagambo y'Imana, anasema maneno ya Mungu. Nikuba iyo watumwe n'Imana wumva wanabwiriza amagambo yo muri Biblia. Kama ulitumwa na Mungu tu utasikia sharti uhubiri maneno ya Biblia. Na none yuri uw'Imana, na tena ukiwa mtu wa Mungu, ikikugaragaza kuri uw'Imana, inachokuzihirisha kwamba wewe ni mtu wa Mungu, wumva amagambo y'Imana na unasikia maneno ya Mungu. Yohana ule mubatiza, ule mbatizaji, bini wavuze ngo yeye alisema watumwe n'Imana, aliyetumwa na Mungu avuga amagambo y'Imana, anasema maneno ya Mungu. Yesu Kristo nawe, Yesu Kristo naye anasema ubutumwa bwiza bwa Yohana, ndani ya ujumbe ya Yohana, nawe aravuga ati, naye akasema uw'Imana, mtu wa Mungu yumva amagambo y'Imana, uyasikia maneno ya Mungu. Yari imbere y'abafarisayo, alikuwa mbele ya Wafarisayo, wapako nabo bemeye Imana bakizera na Yesu Kristo, walisema nao waliamini Mungu na kuamini Yesu Kristo, bakakwemera amagambo ya Yesu Kristo, lakini wakakatala kuamini maneno ya Yesu Kristo. Bababwira ngo ikaacha na waambie uw'Imana, mtu wa Mungu yumva amagambo y'Imana, anasikia maneno ya Mungu. Mwebwe igituma mutari kumva ibintu byanjye, ninyi sababu hamuelewe mambo yangu, tuma mutari kumva amagambo yanjye, kwa sababu hamsikie maneno yangu, nuko mutarabi Imana, ni kwani ninyi si wa Mungu. Mbifurije mwese rero, ninawatakia ninyi wote basi ukira amadayimoni, kupona mapepo yo kutizera, ya kutokuamini, atuma umuntu
inaacha mtu atumva, hasikie, atuma umuntu anaacha mtu atavuga, haseme, ahubwo twizere iby'Imana ila tuamini mambo ya Mungu kandi tubishyire mu bikorwa, na tuyaweke katika matendo. Imana tuvanemo umutima wo kutizera, Mungu atutoshe ndani roho ya tuvanemo kutokuamini, umwuka cyangwa se dayimoni yo kutumva, atutoshe ndani pepo mchafu tuvanemo ya dayimoni yo kutosikia kutavuga, na pepo mchafu ya kutosema, natwe tugende nk'uko Bibiliya ibivuga. nasi tuenende kama vile Biblia inasema. Ndagira ngo dusenge kubwo gusoza. Napenda tuombe kwa kutamatisha. Mugihe turasenga nawe, Wakati tutaomba na wewe, Imana nayo nkiza iki kintu, na useme Mungu nami niokoe na kandi kipi, Imana nawe Imana iragukiza. na Mungu wewe atakuokoa. Uwiteka mwa Imana nzima, Bwana Mungu uliye hai, tuganiriye ku magambo tunazungumzia juu ya maneno y'Imana, ya Mungu, ariyo magambo yawe Yesu Kristo. yaani maneno yako Yesu Kristo. Dayimoni Pepo twavuze yo kutizera, tumetaja za kutokuamini, tuyivanye mu bizera, tunazitosha katika turayirukanye waamini, mu izina rya Kristo, tunazifukuza katika jina la ko Yesu. dufite uburenganzira bwo kwirukana Kwa amadayimoni. maana tuko na daraja ya kufukuza Ng'abakozi mapepo, bawe waravuze ngo kama vile watumishi wako ulisema bazirukana amadayimoni mu izina ryanjye. watafukuza mapepo mchafu katika jina Ko lako. buri wese ukwizeye Kila yeyote mwenye kukuamini abahindutse umukozi wawe. anageuka kuwa mtumishi wako. Niyo mpamvu data mwami Ndio sababu Baba wirukanye Mungu, amadayimoni yose tunafukuza kila yo pepo kutavuga, ya yo kutosema, kudahamya, ya kutoshuhudia, kudahamya ibyo Yesu agenda akorera abana ya bayo, kutoshuhudia matendo Yesu yo anaenda kudahamiriza ijambo ry'Imana turayirukanye. ya kutoshuhudia neno la Mungu Amadayimoni yo tunaifukuza. kutumva Mapepo ya uziwi bituma abantu badahinduka, inaacha watu hawageuka, nayo turayirukanye mu izina rya hayo Yesu Kristo. tunaifukuza katika jina la Yesu Kristo. Urakoze mwa Imana nzima, Asante Bwana Mungu aliye hai, umugisha abumvisha aya magambo, bariki wote waliosikia maneno umugisha haya n'abafashe icyemezo gishya, na uwapatie kukamata kusudio mpya mu izina rya Yesu Kristo dusabye dushima, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki.